तो माय न्यू चैनल देखा तो मुझे आसे उल खोलते आउल गछ नगेमु ये उल आहरी प्रबल अच्छी एति उल आम गछ नगेमु चलतु मुझे देखी आस चलतु गात आसतु गात खोड़ा समाप्त हो गला गात देखिए आसतु गात अच्छी गात खोला पूरा तलू आमर ये माड़ी नेंडी छाई नेंडी देदबा आमर गुंडी गुटा टे दबा देखिले आम गुड़ ये करदे आ गुंडी गुटा दबा आसतु देखिए गुंडी गुटा कंटिन्यू वीडियो रही था आम गुंडी गुटा आसी जाइए फास्ट गुंडी गुटा किसी भाव में तले देदबा तले देदबा एवं कर किसी गुंडी गुटा ये देदबा देख पारे गभीर किए तापर ये आसतु उल देखिए आसतु ये देखते यही उलटा पकेनी यही उल्टा पकड़ा भल हो पकड़ा आपको भलर पूरा कुटार गुड़े पकड़ा आई आई गुंडी गुटा देदबा आई मना कले माटी देवाई कुटा पूरा माटी देकी पुणी ये देदबा माटी को पानी दब देकी पुणी पानी दमु गजा काढ़लानी गजा काढ़लानी से माटी चारि पिटी दिया जीवो एई रंग नगा हुए बस उल एई रंग पड़े बस और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूल काढू से माटी दे ना देबनी खाली हालुका माटी दे एला कर देना पूरा हां बस पानी दी बाल्टी ढळा जीवो दी तीन बाल्टी ने आ चारटा बुदा नगा हबो हां आ चारि बुदा उल पड़ियो उल चाष ए वर्ष होउची बस हमर हुए केतले उल चाष होउची बाड़ घेरा होउची कंटा जड़ा हर बाड़रू आउची ताऊ छाड़ यही गोटे पकेबू ना हल्का माटी कंट्रोल कंट्रोल तो डाकुछ कौन कहू हेला ना एबा आमर गोटे गात समाप्त हो जाइए पुणी आउ चार्टा गात आउ तीन गात हम देखिए आस ये देख गोटे उल आ गोटे ये गोटे उल आ गोटे उल चार्टा रही तीन टा रहा तीन गात हम आज फास्ट छाड़ी नेंडी मुझे आनते जिमी आसतु देखिए छाड़ी नेंडी गोट कौटी छाड़ी नेंडी ता तले दिया होउची हमर उल काम सरीगलानी आम दीटा उल आनचु एटा आई सिलेक्ट करछदी एटा आम इना पुष्टि पके मु जाउछु एवला पके नाई बस चारि पिटी माटी दे माटी ना कुटा देन तो ना माटी दउनु आगे माटी दे आई कोइ जनी माटी देबा पे आगे माटी दे दो ताबी पे कुटा दे हां ए जो सीएटा हां माटी देनी दिबा कुंटू हां एबे गजाटा कुट पकोछु भाई एबे आ ती माटी दे दे
ଏଠି କୁଟା ଦେବିନି ସେଇ ଯୋଉ ଯଦି କୁଟା କରି ପକେଇ ଦେବୁ ତାପରେ ପକେଇଦେବି। ପକେଇ ଦେଇ ମାଟି କଲେ ତ କାହିଁକି ନା ଗଜାଟା ମରିଯିବ। ବୋଇତାଳୁ ଗଛ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ୁଛି। ପକେଇ ଦେ ମାଟି ଲାଗ ପାଣି ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ପକେଇବି? ଆହୁରି 2ଟା ଅଛି ବା। ଆଉ 2ଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ପକା ହେଇଥିବେ ନାଉ ଗଛ ଅଛି। ସେଇ ଯୋଉଠି ନାଉ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ପାଖକୁ ପକେଇ ଦଉନୁ ସେଇ ପାଖକୁ ଏଇ ଝୁମୁର ଯୋଉଠି ଆଇଛି ଝୁମୁର ଯୋଉଠି ଆଇଛି ଗୋଟେ ପକେଇବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଉ ଗଛ ଅଛି। गुड बाय गया ହେ ନା ଛାଡେ ସବୁ ଏତେ ମାଟି ଦେ ନା बेटे ओ बेटा मौज कर दी ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଇଦେ ଝୁମ କତିକି ଗୋଟେ ଦେଇଦେ। ଆଉ ଏଟା ବି ଉଲ କାମ ଇଏ ଖୋଳା ସରିଗଲା। ଏବେ ଆଣିମି ଆଉ ଇଏ ଖତ ଆଣିମି ତାପରେ ପକେଇମି। ଆ କଣ କରିବେ? ବସ୍ତା ନେଇକି ଯିମି ବସ୍ତା 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 ତୁ ବସ୍ତାଟା ନେଇ ଯାଉନୁ ଏଇ ଯୋଉ କୁଟିଆଠି ନେଇଯା। ପକେଇ ସାରିଲିଣି ଉଲ ପକେଇ ସାରିଲିଣି ଆଉ ଗୋଟେ 3ଟା ଉଲ ପାଳି ଏଇଥରକ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ଅଛି ଖତ ପକେଇ ଦଉଛି ବା ଗଜା ହେଇ ମାଟି ଦେଇଦବା। ହେଇଗଲା ଏଟା ବି ହେଇଗଲା ଆଉ ଖାଲି ଲାଷ୍ଟ ଉଲ ଖାଲି ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଖୋଳି ପକେଇଦବା ଆଉ କାଇଁ ମୁଁ କହିଛି ସେଠି ପଡ଼ିଛି ଯାଉଛି ଖତ ଆଗେ ନେବାକୁ ଆଉ ଖତ ଆଣିତେ ଯିବା ଆସ ତୁ ଦେଖ ପକେଇଦେନି ସେଟା ତଳେ ପାଣି ଦେଇକି ଉପରେ ମାଟି ଦେଇକି ପକେଇ ନଉ ନାଉଲ ହଁ ତାପରେ ପାଣି ମାରି ଖତ ଦେଇଦେ ଏଇ ଖତ ଗୁଡାକ ଆଉ ଟିକେଲଟା ରହିଲା ଖୋଳି ସାରେ ହଉ ଏଇଠି ପକେଇ ଦଉଛି ଏଇ ଉଁଚାକୁ ଏଇଠି ପକେଇ ଦେନା ପିଡଉ କଣ ସେ ଉଲଟା ନା ହେଇଠି ପକନେ ଅଗିଲା କତିକି ଦଉଛୁ ଝୁମର ସିଆଇ ତତେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଏଇଠି ପକେଇ ଦଉଛୁ ନା ଏଇଠି ଏଇଠି ପକେଇ ଦଉଛି ଟିକେଲଟା ଏଟା ଘାସ ଜାଗା ଆଉ ଉଲ ବଢିବନି ହେଇଠି ନହେଲେ ପକେଇ ଦଉ ହେଇଠି ଏଇଠି ପକଉନୁ ଏଇଠି ପକେଇବି ବା ଏଇଠି ହେଇଠି
ହଁ ସେଇ କୁଣି କତି ଏଇ ସେ ଥାଉ ସେଇଠି ପତିରି ଯାଇ ପଡ଼ିছে ବାସ୍ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଖୋଳିକି ପକେଇଦେ ହେଇଗଲା ଏଠି ଗାତ ଖୋଳା ହଇଲା କଣ କରୁଛୁ ନା ଭିଡ଼ିଓ ଏଗୁଡ଼ା କାଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଖତ ଥରେ ଆଣିତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଲୋଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବେ ତାପରେ ଖତକୁ ଢାଳିବା ମାଟି ଉଲ ସରିଗଲା ସବୁ ଏବେ ସରିଗଲା ଏଇନା ପାଣି ଦବୁ ଚାରିଟା ଉଲର ଚାରିଟା ମାଡ଼ିଏ ପାଣି ଦେବୁ ଦିଟା ସଇଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏବେ ଖତ ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଡ଼ି ବାସ୍ ସଇଲା ଏ ଲାଷ୍ଟ ବୋଦା हेलो गाइस आमर उला पुता केमी लागला भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आम उल कम ए सरीगला कहीं आम सका करूँ 4टा उल पोतीनु आ देखिए मो अवस्था कौड़ा हो पूरा पाउस माउस हो पूरा खत मत पूरा घाटे होना जाइए गुड़ा धोई गाधे पड़ी भावुँ आउ भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आशा करुँच आपण मानू भल लगी जय जगन्नाथ।